গতকাল রাত আনুমানিক ১২টা নাগাদ খোয়াই অফিস টিলার চাম্পাহাওড় চৌমুহনী এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় মোট ১২টি দোকান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে ছিল মুদিমালের দোকান, অটো রিকশার স্পেয়ার পার্টসের দোকান, বিউটি পার্লার, লন্ড্রি সহ আরও একাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। রাত প্রায় ১২টার সময় খোয়াইয়ের অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর পৌঁছতেই দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ৩টি দমকল ইঞ্জিন। পাশাপাশি খোয়াই পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বরুণ নামে একটি জল কামানও আনা হয়। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে 4টি ইঞ্জিন একসঙ্গে কাজ করেও আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রায় 2 ঘন্টা সময় লাগে। অগ্নি নির্বাপক দপ্তর, পুলিশ প্রশাসন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এর ফলে আশপাশের বসত বাড়িগুলি বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায়। রাত 2:30 পর্যন্ত স্থানীয় মানুষ রাস্তায় নেমে প্রশাসনকে সহযোগিতা করেন আগুন নেভানোর কাজে। এই ঘটনায় খোয়াই মহকুমার এসডিপিও ডি কুদ্রুসুর ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজেও ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে আগুন নেভানোর কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে অগ্নিকাণ্ডে কয়েক লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে সৌভাগ্যবশত এই ঘটনায় কোনো প্রাণহানির খবর নেই। আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি বলে জানিয়েছেন এসডিপিও। এই হৃদয় বিদারক ঘটনায় নিজের দোকান হারানো পরিবারগুলো ভেঙে পড়েছেন। ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সরকারি সাহায্যের দাবি উঠেছে। 00 आवर्स में हमारा फायर को एक कॉल आया था चंपर चौमनी यहाँ पे ऑफिस टिल्ला में एक फायर इंसिडेंट हो गया करके। ठीक है, तुरंत हमारे फायर टीम ने 12:10 को ही रेस्पॉन्ड कर दिए थे। इनिशियली जो भी आग बंद करने के लिए जो कोशिश किए वो पूरा कर दिए थे ये लोग। ठीक है, और यहाँ पर 4 फायर टेंडर आ गया था इंक्लूडिंग कल्याणपुर, और एक वरुण गाड़ी, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का एक वरुण गाड़ी भी वो भी आ गया था यहाँ पे। सर कितना इंजन थे यहाँ पे लगभग? टोटल 5 था। ठीक है, 4 फायर सर्विस का, एक पुलिस डिपार्टमेंट का था। सर आग कैसे लगा? जी वो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा जी, क्योंकि अभी तक हमको रीज़न पता नहीं चल रहा है। क्योंकि आग टोटल यहाँ पर 12 शॉप था, 7-5 करके था। क्या हो गया, ये बहुत देर 2 घंटा हो गया अभी पूरा फायर को सेट करने के लिए। प्रॉब्लम क्या हुआ, टिन सब ऊपर गिर गया तो नीचे लाग जो लकड़ी था वो जलता ही रहता था। तो सभी लोग, पब्लिक भी हेल्प किए, फायर डिपार्टमेंट बहुत कोशिश किए, और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी किए, सभी के हैं। और क्या प्रॉब्लम था, वो टिन ले नहीं पा रहे थे। उसके बाद जो लकड़ी है उनका इंस्ट्रूमेंट है करके लेके, और पूरा फायर को 2 to 2.5 घंटा हो गया, अभी भी चल रहा है। फिर भी क्योंकि थोड़ा सा आग होगा तो अभी भी चल रहा है। अभी भी हम इमरजेंसी के लिए 2 गाड़ी इमरजेंसी गाड़ी रखे हैं फायर टेंडर के। फायर के सभी स्टाफ हैं, पुलिस के स्टाफ भी यहाँ पर ही हैं। सर कितना डैमेज हुआ है सर? डैमेज हम असेसमेंट बाद में ही पता चलेगा जी, अभी तक हमको 12 नंबर शॉप हुआ करके पता चला है। सर कोई इंजर हुआ है इस घटना में? नो इंजर टू एनी पब्लिक, सिर्फ प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है। ओके, थैंक यू सर। ब्यूरो रिपोर्ट, अभिराम 24x7।